Kayser Xorzen argınbastakta telekompaniya iri efir informasyon ravaqda falgast kori der gırtsavga axşyak der tsautima zonga kanesna vatsxashita amaz bazartistayla. Axşyak ama bernom profesiyse profesyonalun berek bonusan kanent meditsina sfera kuşita. Serciten sart farog der kanının sanent ximvalı kapitalune aras savent fendekte. Масштабун спортивун мазал хусари растун хадис брикс бастат спортивун ересте. Abon ködüppet ve Rusya Avtana Respublika'yı der nisan kanins medicinun kusacı bun atı vazık cın ama nemen qag desniyada kuşa tervil bun der udval day köstay axos kanins rınçınten. Xusari rıstoynak medicinun kuşa testir qabatır dinadrav distoyna Respublika ve zavresteciten. Avtama pandemiya resteci der. Abon vudun siten vağdır cın mazalın kina konsertun zal çirmini ırmbırtsta medicina sfera kuşa. Dohta medicinun xuta sanitarta ama texnikon kushta abo khitsa nikay kottoy و من اما آبونو سایم یک برگ بون مدیسینون کوسج بون نسانسه و مین فراسده استایم آزیف استمه اما یا سیراگ نسانوت سمی آخم برنون پروفیسی کوشتن کاتمت ست کنم سینل ران خاص کتا انالیز زینات قاقناد مینستر جبکایت توماس وی رار فکتا مدیسینه اپت کوشتن اما سنزاختات سمی سا پروفیسیونالون انتستتن برزون ترکنوی. Вас хочу поздравить с нашим великим днем, с Днем медика. Очень много всяких праздников, там, День хирурга, День медсестры и так далее, но это единственный день, который объединяет всех, кто имеет отношение к медицине. Рад вас поздравить с этим праздником, пожелать вам прежде всего здоровья, чтобы мы могли другим дарить здоровье и помогать им быть здоровыми. نبسته مدیسینا سفیره خوز در کوشت خورزشتن ارسدست ویدمستوین خورزخته سیخسن و دست و رسیاک سپیسالیسته دخترته ریانیماتولوگته نپاتس خود سرغلوک گاگویت آلان نومای مدیسینون کوشتن آرفین خسته زاختا خیتصاد سردار جوسویت کنستانتین نسان گندرسید زرگه مدیسینون کوسه جبونو آخشیاگ بون و منم ماخی آل کمن در ایسفادات موجه درسن زغم بوزنجن خسته سیستر خای باورده تخی ناتسی انالیستین آدمم Выбор профессии, требующий не только научных и практических знаний и умений, но и чуткости и милосердия, говорит о вашем благородстве и готовности прийти на помощь в любую минуту. Отечественная медицина всегда славилась выдающимися врачами, самоотверженно следующими своему призванию. Сегодня эти замечательные традиции, умноженные на современные знания и опыт, помогают в реализации одного из приоритетных направлений государственной политики – развития здравоохранения. وی فستت سچم مازال آداش در برک بولون کنسرتی تبل تلویرا بیازرت استیلا میدویترینات سرما گنده کوریل آفلگستن Медицинон кусагуи ул ахшяк der професситай сайи уи хасыстыр бар зинад я ырвыл бодун көсті. Я профессионалун зинад білбасту ады мажа анани зинад амма кайзағынай қау арақ царттыр. Евғыдгори президент Гаглой Талан я химарайста горд медицинон кусажым. Сехсанудысты докторта медицинон хота амма санитарта. Пацахады сарғлак сынрар факота амма захта бузны жыны хаста сестір көсті тахай. Президент Гаглой Талан патсахаду хурзахтайс хурзахчен кота анани зинан хаққанадык абазы хуздар кушчытан. Хурзахта даттанацытчен церемониовыд ықсардасам июны медицинун кусажы буныцытан. Патсахады сарғлавак арынбырдавжытан захта бузныжыны хаста сатсаскубжын костатықхай. Автомостыр антыстыты фәндякта са профессионалун архайдым.
Tembele Şemer Bakut'tan, Şemer ve profesyonelum, berek bunu fedil, ve buzna beni hozzaren, rafem kanem. Obundar, rastak, ençun ne vazo rastak, falan orçi der kudirken, pati vazo der rastacı ta kudiyor der, ne ruhsay, ne folat, şu kadar bu. Fakulto çileko, fakulto tiristun odane. Gıtır hasta kroşen boyda ve bileşiler toyluk fen boyda. Steysa Çin'e zulüm boyda, mesela Çin'e fikte olduğum metozun tek form boyda. Falan zerder ben eştir buznuk, zahın mahinum eder, iristun odanım eder. Voda moudroktun der şivayim boyda, yokan feda bu fakulto muhan feda bu mkenet. Ręczyn odli mogę, chsterot czego odli mogę skanen nej. Chodzi na to, że karm bojderowi mogę się mieścić, a forsna pola, ale dojderowi mogę to skrywać bojde. Łeb, fyrciowy stulcy moch, jak lun, odli mogę nie wsłożyć, mnie na nizinot, chozderkenut. Respublika istorie yul ve zavdar rastacıdır anani ziyan qaqqanadı fadızdaxanı vet İran taqaqqat toynin bastak tanani zinat. Fasta yu nefala ve destamatuk kuttoy rinçin tetsardıl bonusan kutta prezident. Hon výroda nejkadun, kadun šubere muchov. Falavenu mej, čidariter. Vim kuštetel na močel, avdu na nivildar. Oči daruje, jako ste što ruzne nechasta pachečeten. Orfe nechasta ju zahut. Ma barek bumma kud venim bojde oftamej. Fišovot dar hašće nušemej. Kod der kenna, kod der kenna, ma cifres bukhum boyda bunna khozakh der. Oldi mogandar khsudun ben boyda yakust manya da bun koyunu mena kunu moydu. Nrznak nixma razza qaxil qabatray tuq kanant naxastunta. Safarsmasta khusar iristuynak mediktader. Budun saxi çardal naqoda kanga atsidasta sarmagun khasuna operatsiyma ama khas kanant sa professionalu khastam. Khod der shturbuzna. Naroj buran dastem, lekot kanut, rokanut mam dzima sharim kut bontusa, nalizaj na moshlocha morfave. Irvan kasınma, der kolektiv timedarın balın boyden, der şastetin korcinat vayın boyde, navuşun korcinat, der olçilerin boruyun olun. Yeristuran birata bultayız, haştırdıdır, molçiler, olkayzardıdır, xsoyun boyde. فلجه کمن دارید در و قبول داریس سخاب در خیرون در هدو من پستم یو در خوزرز دخل اما این نفیل بلده اکتیو گشست تیمه می بر خود دای کدن بلا تو خمار فراخنه خشاب یو خود درمانش در بوزنه کدی رون لکودر خود پرزیدنت در Bira asta taskumjun kustata xay prezident baramın magaska anani ziyan qaqqanada fadacı xozdar kushtan lavar dartsiz koxt doktori ama anani ziyan qaqqanada skoxt kusaja katchinnamta Автома Республика Хуссар ирестуна кады грамот атадар. В области здравоохранения высокопрофессиональную врачебную деятельность присвоит почетное звание заслуженный врач Республики Южная Осетия Бекоевой Амбеле Йосифовне, врачу-стоматологу-терапевту Государственного бюджетного учреждения Республиканская стоматологическая поликлиника. Бестаевой Жанне Васильевне, врачу-нефрологу филиала амбулаторно-поликлинический центр РКМЦ. Федеевой Элеоноре Сергеевне, заведующей поликлиникой, врачу-терапевту Государственного бюджетного учреждения Войсинская больница. Xorzaxta dattinasitchin seremonikaru mapatsaxada sarlavaq nojadari yuxal buznijini xasta zaxta anani ziyan qaqqanada qabozi kushchitan.
Monster buznek zagen, juchot darmon nanizut, ma man tengurna. Ma ashterna khastag shob nafatje, fala finjista me bontishti medinen na bontishti sarozun kurs naroy kuran rast. Vurungader makane, fudabundar kanan, kudorozlawi dar zuna, yushidat kavun born, obun mochkum obrnast obunne, obun yum dar mador dar. Bostustan burası. Krazungayn boyda vadnil konkur marondofun boyda. Khursko takta khursko shawi. Vad mokhandar finchundar gayn boyda. Shof farshi. Bit bachgar tasfarastom natoy dar starostistan. Anchurnao falananus nikosos di mokhan. Niko. Manen hirndar bornayma vitzdar fashuda. Midagay kusto problemota case. Vinoči darım borun. Olkay darın efendi şamıydı ve bulma. Oğlu problemo der skutjokken. Tegogen. Fedge kutken oftol şuvaygen eken doydu efalası. Sünder koyfıda bunkene mezde huttablu der. Kusamana nefsi süder. Oşyoz der kuma bitsil tafafıl derken. І в Годкорі хусарі рестуни централуни взарен гамісне махоркота і вміяг взарен зелте емею мандатон взарен зелте парламент ме депутат тара взарен федел قلس کنن خاطسکت فدل خغدون سواغته і вміяг республікон зелте взарج تقلس تدیخ کندر цدست آخم خوزم پارتی تنوم خختم گسکه پارلامنت استمرسی تنوم خغد مراف زرستر цدست افتز депутат اخساس پالیتیکون پارتی نخاسه اخساس پارتی ایوگوندی رستونه ارتا депутат آدمون پارتی اما دوتا کمونیستون پارتی پارلامنت این افتز депутат تاراو زرستر цدست ایو مانداتون افزارن زلته خورز بونغت اربالا دیمه کسمه ارونل توی فنداگاراجته گورت خیموال خرزارست سوند سونگته آرستادون کست تاوسه یورسته جخست سوند سال در آبیکتل نرماوال فتزاگی تاب مگسکه ایفت سوند دونه اما کانالیزاتسون خزکته آتس کست تاییول در خست کنه پاتسا خادون اونیتارون کستواد وادا کانال و ایمه یومه ما آبیکت کوسنس انرگاری سورس کوشته ادبته این ویس پروگرامه فلگت داتساز آرستر سوزن فاراستونگه کست تا کده خست سوند سویفیت نیسن کرد. Schimbolo în Tăharzor است کنن کستتن وسی یورسته جرفنال توی سال در رانم. آرستادون کستتن مزست فنداج آرستاد تروتوار خرزار است. سختارن تساراسن رخصت باوازن. فلاوال فتساگراد در رایون قوز زخبن انجینیرون خزاکتم. پادساخادون نیتارون کستواد وادا کانال سپیسیالیست دوه گریم باکوت توی قردی سونگل دون خطال ترایون کستتم. که روم فقط سکنه کانالیزاتسون خطال ترایون کستر. وسی یورسته جما آبیکت کوسنس فنداگ آراج تدر بدون تا آرازنس کفدادون الله درسن بنده. آرخ باشن بایدانالوینگ مدارالوینگل در کوسنج و دا کانال اینرگا ریسورس کوسنج و منابیشوچ تو تاخت از داوت کنیست. ما خان درافت تخاز در و سرد ممسر کس از داوت کن و شمای راز در بایدون. هاشو انتخاب بارو کدیست افت افت شاس مامای راز در توی اینرگا ریسورس ما و دا کانال اون مگس کس در تاخت رونالم بایدون مکست تام شمای زمگ ما با بستون کنم متفاوت. دون خطال ترایون فدل کست تکرم فیست لینینگورا و انگلدر آبیکت نرتا کست ما عرفنال توی پادساخادون اونیتارون کستواد انرگا ریسورس سپیسیالیست. بدون سرجت خزرت بایو کنزست گاز خطال ما وی فسته تا سکوست ما ارفنال زستفنداگ و سلوجبت هم ونگ خرزار است کنن کست رایدیانی تا براید تا ساکات والیری و انگلدر انرگا ریسورس نما کوس ارتاونگل گاز لینینگورسکی ما کورنیسکی ما ساکای ونگل لینینگورسکی ونگ تاخت فوجست توی خیمه جوادا کانال فشی سوژه یکسته تا ما ساکای و ما کورنیسکی ونگل تا وادا کانالوجی ماگیسترال تفشی خجرت تا ما اینجا پادوود تا بازداد ما قام تاخت فویوجی ما сразу же приступаем к благоустройству территории. Инвестицион программа фалгат город ونگ تخرزار است در سوزن فاراست لینینگور ساکات والری قرنیس زاتیات الکساندر اما وسونج فزیلن سیوگات تایموراز با گویا کمیسارت استم یونیونج فنزم اما اخسازن فزیلن هم
دوادسمی یونین ریسپوبلیکای در کد اپت و رسی آفتبان سانکوتوی و رسی بون ارولاز در نبسته خلارادون اما سیراک استراتژیون پارتنور آخشیاک در بون تیسیو مخم در نسانگون در تسو ماشتاب و مازلتی یو خم مازل واق در تسد پاتسا خادون اونیورسیتیت و مبایگم افزونگ نوگنج ترافدست استای کستیفل در راورد ارتسد اکسپازیسی و دونه آلکت نو در نوگنج ترافدست و تسارت کدوننز امیان گارنسوی نواز خسا گوبوستا گندن رازور ستلمن تلنو وقت رافدست. ورسي بونت ستان فاتساخادون университет равдест тезало гумерцет евзонг невганже текостет равдест адапа таис اسтай костонг невганже тахицен жанр тамасил табасар хайтут сарт ама яхицен зината кудынкарын суй каттагл равдисен сакостан сенархкот хусар ирестон ورسي федерации минаварта ихсанат автама невканен адмачицем дисканы водундар равдестарен бир дуавжетан разыр той фатсахадун университет музеум комплекс равдест тезалы казнек историю и фастеран Хаскутта Пасахадун университет ректор Тедет Вадим. Мы всегда рады художникам, семенем, потому как еще недавно, где-то, наверное, годиков 10 тому назад, они были по-настоящему молодые художники, сегодня они художники семенем, мы всегда рады их новым работам. Сегодня они выставили более 70 работ, и с удовольствием их посмотрим. И огромное спасибо всем нашим художникам, которые сегодня нас будут радовать своими картинами. Евзонг невганже текостетам ламбенек семадискоттуй ва Россия Федерация махусари рестон официалу минавартадар. Подомбана санкоттуй зарга хусари рестон и Сибира Курдиат Ченгой Макта. Мы сегодня увидим опять полотна Вадима Дашпера, сказал, это молодые, уже опытные мастители, художники республики. Это они внешне так молоды, но их работа действительно, их герои, о том говорит, что состоявшиеся художники доставляет большое удовольствие смотреть на эти произведения. Рады, что получилось организовать очередную выставку. При этом мы видим прогресс. Каждый раз с новой выставкой выставляется больше работ, больше художников привлекается. Мы стремимся и к тому, чтобы выставки молодых художников приобрели международный характер. Надеемся, что в будущем у нас получится организовывать совместные выставки юго-осетинских и российских художников. Художники молодые, но работы зрелые. И мне бы хотелось пожелать, чтобы ваши души оставались такими же молодыми, вне зависимости от того, каких циферки в ваших паспортах. Равдест организатора Махая Дисак Саллохта Георгий Нхастам Гаскавзонг Невганджите Арвелазон Равдест Тахая Дишете Немаскана Филдар Махусно Коттам на Равдест Фафилдар Коттам Автора Немацтар Разерта Саллохта Георгий. У нас стала доброй традицией у нашего творческого объединения выставляться в День России, в День нашего главного стратегического союзника. Мы уже несколько лет подряд совместно с представительством Россотрудничества в Южной Осетии и Государственным университетом имени Александра Дебилова проводим эти выставки. И плюс наша группа тоже расширяется. В этом году у нас уже 8 человек. И мы представили на ваш суд порядка 80 наших работ. До этого предыдущая наша выставка была посвящена Дню народного единства Российской Федерации, проходила в ноябре месяце. И с тех пор мы примерно на 70-80% обновили экспозицию. Я хочу поблагодарить Сергея Михайловича Комиссарова за оказанную нам помощь и Вадима Бутазовича Тедеева за постоянную поддержку. Благодаря вашей помощи мы можем организовывать вот такие масштабные культурные мероприятия. Равдест яфалгат тербой кутта бира ай фамара сухт костета равдест арба савжтан бола вар кутта аварт сакталманта важы тахсанует хусари рестон адамун невганак цхурбат тамирландар فلتر مشارد ایوه من ناک باقالینی سخیف دیسنج و مزردم مشارم سکستتنگ جبخ رسود کستسته هر کش نوگنک در شوی یخی فنداگل اما یخی بوچرک ما یخی فنداگ کستارم بوده یاد و این بوده مز کسم ما امخوزو نیچیست کراجی ما نیچی کس آلچی در جی یخی خوزن ما یل در او رسود ما نوج در سشرم میره Равдест Евдест Савенс Ирвон Адам Агдав Тафтама Историон Саута Ама Хусари Рестона Эрзера Сухсинат Мазалбасат Такотой Взонг Невганджи Тахусари Рестона Подсахадун Университет Амарос сотрудничества Минаварат
Тин динат хасаг номер та ама хор зердайвак ивгодкори пацахадун драмун театр сцене лагдырцед Москве кафты пацахадун академиун театр гжеле концерт. Мазал рымных кондырцед у России бумма амес организации кутта небестай культура министрат. Стерталмента концертны уақта навац хасаг плита Яна Элдер. ورسیه بونت تنسخین والا واقدرسد ابد دونیزن گوند کافت انسامبل گجیل گانسیرت. مسکو یک پاتساخدون اکادمیون کافت تیاتر خصوصا ریرستو مفت زخات نیرتد. مادال واقدرسد دوه بسته احسن کلتورو نخواست تصفیدار کنن فلگته. سترن سانیاگی سوس قطعان در امک آلکتیف که راف دستا ورساق آدم و کلتور امک ترادیسی تام. کافت تئاتر بیراسته در غراز مکنه آدمون کافت کلتورا انقن دنیای در یک گاسترول تفست فین سال در میمه سینال افدس در سدست آخم خراگرافیون نمر تکد بارینیا سیرین ویرتوزی امن در کافت کامپوزیسی تام ورسیه فدراسیی مینوار خصوصا ایرست و نمارات گلاخمیت افرار فکوتا برک بونتتن اما انرزر تایان سانی وجت خیل ورسیه بون یوکنه نادم بانسان کتا اوی. И сейчас, как никогда, необходима наша консолидация. И специальная военная операция как раз подтверждает это, что когда мы, воины Российской Федерации, воины Южной Осетии плечом к плечу отстаиваем независимость и будущее наших детей, будущее наших поколений. И сегодняшний день, в этот праздник, гонцы России, достойные представители, московский коллектив Государственного академического театра танца «Гжель» представляет на самой главной сцене в Южной Осетии. آخر کلتور مازالت آوازن انم قبک کیوی بانسان کتا کلتور مینیستر زخویت رادا مخابون بوزنگ زخم و رسیاک پادساخات یادم من آفتما یا ایستوری امی کلتوراین بانسان کتا مینیستر بوزن جن خسته زاختا تئاتر گژیل دیرکتر مارینا گوگلینا در می بانسان کتا سینما کسج قارم خاص Ацаугагори Казан официалунай гомерцед масштабун спортивун мазал брикс бастет спортивун қастета дуамин дун сеппара. Вареси сейрак спортивун форум хадис хусари растуйнак делегации дар. Гимнаста, футболиста, қабысы хашата ама спорт андерхост спортсмента ерескензист майданты цепорса да комплектл. Ереста вақт саудист дуада самай дуын артикагам июн ме Татарстаны. Хад сарайсист цепармин спортсменай филдар дуния навец آفد بسته. مازال بایگم کنن سریمونی سپارسمنتن اگاز سوزاختا و رئیس پرزیدنت ولادیمیر پوتین. России Федерации Махусари Рестонай Ацедестер спортивон делегации. Казан райды той бриксы бастаты спортивон қастыта. Вардам наваз авд бастай арцит сыпармин спортсмены выдоннамасы Хусари Рестоны югон командадар. Изнон қастыта гомерцедесты цитченных давай. Стартсын раттава России Федерации президент Владимир Путин и спортсмен танзахта юл хоздар фандиякта. Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы. Отмечу, что спортивные игры под эгидой нашей организации – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет, и потому уверен, что также будет расти и популярность, привлекательность игр, как в состязании свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более, что впервые в этом году они проходят в открытом формате. А значит, игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств в интересах людей и всеобщего развития.
Եղավի երստավաղ սավձստը դուակորի դարգավոցը ռաստակ սպարսմինտան ֆադատ ոձան սասատտա ձինադրավդի սնան։ Նակամանդայս կոնդեիս ֆալտար սպարսմինտա վդուն խայա դրայստստը սպորտը ախամ խոստը կուդ բոքս, կաբսայ խաս, ստոլը տենիս, գիմնաստիկա, ֆուտբол ամա շախմատտա։ Սպորտը կոմիտետը սարդարը խադիվա գասիթը սոսլան կուդ խուսն կանա ավտամայ աբուն նամինա վարտայսայիու, բազзата Александр хатсе спортивон гимнастикая. Сегодня свое выступление начал Александр Базаев, мастер спорта России по спортивной гимнастике. Он представляет Южную Осетию, наш земляк. Он выступал в многоборье сегодня, то есть это турник, вольные упражнения и конь. Мы надеемся, что он выйдет в финальную часть. Ացը սպարտիվոն կաստը տղացակ թամգասկա սպարսմին տակոմա երսկանոյ մայդանտը սպարսադա կամպլեկտլ։ Բանս ամքանն կավույի դար մախաստը տղայատ իսնց ֆալտար սպարսմին თა ապատ դունիա։ Վդոն նմացը ալիմպիոն կաստը თა դունիա չեմպիոնատը վալախի սաուտամը պրիզյոր თა ավտամա դունիա համա Եվրոպայ կուբակ თა վալախի սաուտամ։ دارتركنم سبارتيفون تيما أما رادون انتسنا أفزون جيمناستكتن ارتاس غزاري نخساز فزيست أما دوا برونزاي وميدان رامبلتو اتزوجقا وآيفادون أما استيتي كون جيمناستيكا يرستن نتشسل سبارسمينكا تستر كونكورينسي منكسكي رافدستو خورس خاتسكتن نرتا جيمناستكتا سخيت ستكنن سنوك يرستم أما نوك برزنتم مختاس نواز خسا غزات يلينا يمن زورم سترنتستتن Республика Цагатирестуналани ерестауахт седесте айвадон гимнастикая ахамномима летняя сказка захка. Ерестахадрайсто хуссар ирестойнак спортсменка тадар. На соревнованиях под названием «Летняя сказка» это республиканские соревнования, официальные соревнования, на которые мы готовились давно для участия в этих соревнованиях, потому что это были соревнования, на которых мы выполняли норматив кандидата в мастера спорта. Из наших учениц Олимпа в этот раз 6 детей выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, и это очень хорошо. География соревнований была очень обширная, много было участников соревнований. Цхурбата зема мабанасан кутта республика активно размакейца гимнастика дуахозе эстетикун ама айвадун. Наритаген спортсменката сахицатта кенен сногирстам. Удун тауатсесте Сочае. Мы 18 числа выезжаем на всероссийские соревнования «Бегущая по волнам». Мы туда тоже очень долго готовились и готовимся сейчас тоже. 2 команды сегодня выехали на другие соревнования по художественной гимнастике. Это соревнования под названием «Черноморочка». Это соревнования, которые у нас тоже стали традиционными. И очень приятно, что большое количество гимнасток выехали туда тоже. Ну и как не сказать о том, что да, государство опять-таки помогло им в организации этой поездки. Зита Бесаева в том числе помогла. Огромное ей спасибо, огромное спасибо нашему директору. Авзун гимнастка Тарайзер Дедзертой синтесте тефедел. Мы выступали по художественной гимнастике и получали кандидаты мастеров спорта. Мы поехали на 1 день и выступили очень хорошо. Мы получили звание кандидатов мастеров спорта. У меня были хорошие впечатления. Были и сильные, и слабые гимнастки. Спортсменთა սախիցը կենեն սնուգիրստեմ։ Տրենիր թաբանսան կուտու սպորտսմենքատը թարնենձինաստերդեր ամաֆիլդեր անտեստետեմ։ آخان و دستگوری در غرد سوگت ساوتا خرزیزر نرادون فیلم بلد ما ایفیرم.